जय श्री जगन्नाथ पिलामाने ओ अभिभावक माने मो ओडिया भाषा यूट्यूब चैनल को आपण मानको स्वागत। चैनल ले नुआ थिले एबे ही चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। पिलामाने मोर देह असुस्थता कारणरू मो वीडियो बनाई पार नथिले, तो सेति बहुत दिन हिला मो चैनल ले वीडियो पडु नथिला, तो सेति सो सॉरी। तो चलतु आज आम कौन क्लास करवा, आज आम क्लास करवा द्वितीय श्रेणी साहित्य बही जार ना है झुलना दुई। झुलना दुई आम अलरेडी बहुत सारा क्लास कर सारीचे आ तुम मैंने कर सारीच। को क्लास आम करदेचे मु तुम मानक जन दौची। आम प्रथम भाग परिवार आर अलरेडी आम क्लास कर सारी सबुदिक पाठ आर क्लास सरी जाए क्लास सहित आर प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना कर देचे। आज आम द्वितीय पाठ रंग पसरा पढ़ा, तो आर पाठ 7 सभ्य हेले खुशी यही चैप्टर को आज आम पढ़ा। आ तुम मानकर बहुत सारा कमेंट आसाला क्लास आना रे भाई तो सुस्थ थिले वीडियो बनैबी ना, मो तो देह खराब अच्छी, तो से वीडियो बनई पार नथिले। आबे जेहेतु एबे भी देह ठीक से भल ना, तथापि मु चेष्टा करछे तुम मानक पई क्लास आनिबा को। तो तुम मानकर एतिकी भल पाइबा मु कमेंट देखि जानि पाइली जे हाँ पिला माने क्लास करिए पई अपेक्षा करिसंती। तो सेति पई जेते कष्ट पड़ले मध्य मु तुम मानक पई क्लास आने को चेष्टा करिबे। ओके, सेमिति भल पाइबा थाओ आगु को। एइटा हला पिले माने द्वितीय भाग आमर रंग पसरा। तो आर चैप्टर नंबर आमर कोन, चैप्टर नंबर कोटा पढ़िबा 7 बा पाठ 7 सभ्य हइले खुशीटा पढ़िबा। देखि दे प्रथमे रंग पसरा रे आमे कोन देखुचे पिले देख। ए चित्र तुम माने कोन देखुछ टी कहला मते, कोन देखुछ ना देख दोल यात्रा होची हां कि नै। दोल जाउछंती लोक माने दोल बोहिक नै जाउछंती, दोल ठाकुर बसछंती हला। तापर कोन होची ना सब कोन आमर दोल पूर्णिमा रे कोन हुए ठाकुर रंग खेलंती कि नै, होली खेलंती कि नै, फगु फगु प्रथमे ठाकुर फगु खेलंती दोल पूर्णिमा रे, तापर पर आमे होली खेलु कि नै। तो सेठी एबे कोन भक्त माने समस्त कोन करछंती देख एठी फगु खेलुछंती हां कि नै। ए जण एठी कोन के छता धरिछि ठाकुरंगर छती हां कि नै। केते जण दोल कांधेसंती, केते जण बाजा बजौसंती, केते एठी देख केते कोन मेला होउची पिला माने बुलुछंती मेला रे हां कि नै। बेलून वाला बेलून बिकुची, बहुत सारा जिंस तमे चित्र रे देखिबा को पाउछ। ए सब जिंस हम जो देखुछ सब रंग बेरंगर सब जिंस देखुछे कि नै। तेणु ए रंग पसरा बोले कहिबार कारण हला कि आमे जेतळे होली पूर्वरु माने हमर दोल पूर्णिमा जो दिन हुए से दिन चारियाडे कोन हुए होली रे आमे खेलु कि नै, रंग बिरंग चारियाडे सब देखा जाए कि नै। तो सेथि पई विषय ना रंग पसरा जानि पाइला। जेला पाठ 7 पढ़िबा सभ्य हेले खुशी। कोन सभ्य हेले खुशी, सभ्य माने कोन बिले माने ना सभ्य माने समस्ते, समस्ते खुशी हेले। चलो केमिति समस्ते खुशी हेले कविताटा को पढ़िबा आउ जानिबा। चलो ए कविताटा को पढ़िबा, एटा कविता मु गाउची कविताटा को तुमे माने मो संगरे गाइबो। ओके, पल्लवी प्लावन भाई भौणी मनरे कले विचार, मुरुज आनिबे झोटी पकाइबे करिबे घर सुंदर, साइकेल चढ़ी भाई को बसाई पल्लवी बजार गला, नाली हलदिया नील घन नील सबुज रंग किणिला। प्लावन देखिला पाख दुकान रे धला बाईगणी अछि, भौणी को डाकी काने कहिदेला एथिरु नेबा तो किछि। सात रंग धरी तर तर होई घर को आसिले धाई, आंकी पकाइले भली भली छवि हातर परस देई। बापा माँ संगे सारा परिवार झोटी को देखिले आसी, पड़ोसी देखिकी धन्य धन्य कले सभे होइले खुशी। मुझे गाइदेले समस्ते। ओके, चलो ये कविताटा को बुझिबा।
ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ଲାବନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲେ ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ପ୍ଲାବନ ଏ ଦି ଜଣ କଣ ନା ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ କଣ ନା ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ପ୍ଲାବନ ଦିଟା ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ଦି ଜଣ କଣ ସେ ଦି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା ବା ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ଲାବନ ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ମନରେ କଲେ ବିଚାର ସେମାନେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ବା ମନରେ ଭାବିଲେ ମନେ ମନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବିଲେ ନା ମୁରୁଜ ଆଣିବେ ଝୋଟି ପକାଇବେ କରିବେ ଘର ସୁନ୍ଦର। କଣ କରିବେ ନା ମୁରୁଜ କିଣିକି ଆଣିବେ। କଣ କିଣିକି ଆଣିବେ ପିଲାମାନେ ମୁରୁଜ ମୁରୁଜ ଆଣିବେ ଝୋଟି ପକାଇବେ ମୁରୁଜ ଆଣି କଣ କରିବେ ନା ମୁରୁଜରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ଝୋଟି ପଡେ ହଁ କି ନାଇଁ। ସେମାନେ ମୁରୁଜ ଆଣିକି ଝୋଟି ପକେଇବେ ଆଉ କଣ କରିବେ ନା କରିବେ ଘର ସୁନ୍ଦର। ଝୋଟି ପକେଇକି କଣ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବେ ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜେ କହିଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝୋଟି ପକଉ ଆମକୁ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ କି ନାଇଁ ହଁ କି ନାଇଁ। ତେଣୁ କଣ ଏଠି ପଲ୍ଲବୀ ଆଉ ପ୍ଲାବନ କଥା ହଉଛନ୍ତି କି ମନେ ମନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଯିବା ମୁରୁଜ ଆଣିବା ଆଉ ଝୋଟି ପକେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସାଇକେଲ ଚଢି ଭାଇକୁ ବସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ବଜାର ଗଲା। ସାଇକେଲ ଚଢି ଭାଇକି ବସାଇ ପଲ୍ଲବୀ ବଜାର ଗଲା। ପଲ୍ଲବୀ କଣ କଲା ନା ସାଇକେଲ ତାର ବାହାର କଲା ତା ଭାଇ କି ବସେଇଦେଲା। ତା ଭାଇ କିଏ ସେ ପ୍ଲାବନ। ତା ଭାଇ ପ୍ଲାବନକୁ ପଲ୍ଲବୀ ସାଇକେଲରେ ବସାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବଜାରକୁ ଗଲେ। ନାଲି ହଳଦିଆ ନୀଳ ଘନ ନୀଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କିଣିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବଜାରରୁ ସେ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗ କିଣିଲେ ନା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଘନ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଏସବୁ କିଣିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏସବୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ବଜାରରୁ ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କିଣିଲେ। ପ୍ଲାବନ ଦେଖିଲା ପାଖ ଦୋକାନରେ ଧଳା ବାଇଗଣୀ ଅଛି। ପ୍ଲାବନ କଣ ଦେଖିଲା ପ୍ଲାବନ ଦେଖିଲା କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ କିଣୁଥିଲେ ପ୍ଲାବନ ଦେଖିଲା ପାଖ ଦୋକାନରେ କଣ ଅଛି ନା ପାଖ ଦୋକାନରେ ଧଳା ଆଉ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୋଲି ଅଛି ବା ମୁରୁଜ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ କଣ ସେ କଣ ଦେଖିଲା କି ପାଖ ଦୋକାନରେ ଧଳା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ମୁରୁଜ ଅଛି ପାଖ ଦୋକାନରେ। ସେ କଣ କଲା ପ୍ଲାବନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା କଣ କଲା ନା ଭଉଣୀକୁ ଡାକି କାନେ କହିଦେଲା ଏଥିରୁ ନେବା ତ କିଛି। ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ତା କାନରେ ଯାଇକି କହିଲା ପଲ୍ଲବୀ ଦିଦି ଆମେ ଏଇ ଧଳା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରୁ କିଛିଟା ନବା। କିଏ କହିଲା ପ୍ଲାବନ କହିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ପ୍ଲାବନ କଣ କହିଲା କାହାକୁ କହିଲା ଦେଖିବ ପ୍ଲାବନ କଣ ତା ଭଉଣୀ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିଲା କଣ କହିଲା କହିଲା ପାଖ ଦୋକାନରେ ଧଳା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ରଙ୍ଗରୁ ନେବା। ସାତ ରଙ୍ଗ ଧରି ତର ତର ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଧାଇଁ। କଣ କଲେ ନା ସାତ ରଙ୍ଗ ଧରି ସାତ ପ୍ରକାରିଆ ରଙ୍ଗ ଧରି ତର ତର ହୋଇ ଘରକୁ ସେମାନେ କଣ ଧାଇଁକି ଆସିଲେ ହେରି। ଆଙ୍କି ପକାଇଲେ ଭଳି ଭଳି ଛବି ହାତର ପରଶ ଦେଇ। ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ଆଣିକି ଆଇଲେ ବା ମୁରୁଜ ଆଣିକି ଆଇଲେ ସେଇ ମୁରୁଜରେ ଆଙ୍କି ପକାଇଲେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୋଲି ବା କଣ ବା ଝୋଟି ଆଙ୍କି ପକାଇଲେ। ହାତର ପରଶ ଦେଇ ଅର୍ଥାତ ହାତରେ ସେମାନେ ନିଜ ହାତର ଡିଜାଇନ କଣ ହାତର ପରଶ ମାନେ କଣ ହାତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଦେଇ ବା ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟି ପକାଇଲେ। ବାପା ମା ସଙ୍ଗେ ସାରା ପରିବାର ଝୋଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆସି। ହେଲା ସେ ଝୋଟି ପକେଇ ଦେଲେ ସେ ଝୋଟିକୁ ବାପା ମା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାରା ପରିବାର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କଣ ବା ସବୁ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଆସିକି ସେ ଝୋଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ପଡୋଶୀ ଦେଖିକି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ସଭିଏଁ ହୋଇଲେ ଖୁସି। ପଡୋଶୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ପଡୋଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ବା କି ଚମତ୍କାର ଝୋଟି ପକେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଏମିତି କହି କଣ ସେମାନେ ସବୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଗଲେ ସଭିଏଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସମସ୍ତେ କଣ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟର ନାଁ ଥିଲା ସଭିଏଁ ହେଲେ ଖୁସି। ଜାଣିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝୋଟିକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଯଦି କାହାର କିଛି ଅବୁଝା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ ଓକେ। ଆଉ ଏ କ୍ଲାସ ତ ଆଜି ଏଇଟା ସରିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଆସିବ ଓକେ।
प्रश्न उत्तर आम आर आ गोटे क्लास रे आलोचना करवा। आशा करुँची आज क्लास टी पसंद आसथिबा पसंद आसथिले क्लास को गोटे लाइक कर दियंतु। देखा गोटे न्यू क्लास रे से पर्यंत रहुची। धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।